صل وسلم وبارك عليه بارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك وعليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك بالرب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك يا مشفي وطن السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها بل كل منه بالحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد المراسك العناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما على فلك سيادة سوددا صلى عليه وسلم مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا رجو من أفضاله عونا على نظم لمولد أحمد كيف شل الروح عند سماعه وتقلد الأسماع درا وضدا يا رب اغفر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام لا تكسر مدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقوة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى من كما قد صحها للدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرضت ولنا به المولى المعظم سعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منهم نقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمل الله من السفاح وصوله وعلوا به شرفا نسيلا أمجدا ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجب كل النجاة وفي الجنان تخلدا فهما يقين النجاة بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصولهما وهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب اعطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد ابن ذابحهم من كان عبد الله كافا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقطعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني ابن عبد منابهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرات نجل كعبهم الذي لرأيهم
نسب ابن غالب العيدا ذاك الظفير منه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد أصله من بالنضارة والجمال تمردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة ابن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى ربهم هو ابن نزارهم أعني بهم معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذابح له اندساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف عتلا وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عدلا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحده أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا يا رب أعطر بالصلاة ضريحه وبن عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا جمال قد تجلى بالمشاعر والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات الله تغشى أشرف فضل الأرقام يا شريف الأصل الغنى بك في كل النوائب أنت مع كل عاصر أنت مع وكل كائب قد حبانا بالموت
بدا ولما أن أراد إلهنا إظهار سر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ونأى به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهر الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جذب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وهيل شرك أصنام منكوسة وهوان لن يجحدا وبعام فتح قبودا عام إذ كم من فتوحات لن تعهدا وجميع أحمار روت أخبار وزابها وجه الزمان توردا وتكون حال ضربة سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل الذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب أعطر بالصلاة ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هيا جاء هيا جاء هيا جاء أشرق أشرق وشجنا منشدان منشدان منشدان
من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك متأتى أخوانه من أرض الشام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجواد الكون من نفحاته وبدا الحضور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حورا معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي من حضر يا من حضر النبي سعي لله
نصارى ولا مجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لم يوجدا وابيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت لدى سهلا لخد كسلحيته التي قد شرفت وعظم راس مجدا أقنى بعرنين الأمر واسعا فمو حوى درا وحسنا أوحدا وكحين طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فقد نال الأرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة والشمس امتسم وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوه منه شدا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا ولأبي ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا وسوف يرقى بل ويخصف نعنا والأذر يقبل ويصفو عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشل حرماته إذ في عواقب أردا وتابوا كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازي الأصحاب حق مزاحه ولهم بنص لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يوصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب أعطر بالصلاة ضريحه قادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع عشان يا رفيع عشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج جزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج والأيامي النار تجف فرجا رب عاجل منك رب عاجل منك رب عاجل منك بالفرج رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين والهنا قد تمم رمناه من نوم مولي من جاء متفردا فنسال مولانا المقدس ونقول يا من الى المنتهى والمبتدا ندعوك يا غص عبادي بجيكم في الخطوب لنا معيدا منجدا وعلى عوائدك الحسان فاجرنا فلك الاضحى بالجميل معودا وبما نؤمن يا كريم فجل لنا فضلكم بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وقف فؤادا في هواه تقيدا وبنجارة علينا واهدنا واغفر من كل ما جنى وتعمدا ومن بعافية المرضى نواجد بلطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولا بأنوار معارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس ما طه وأجزل خيره واخذل من قد رمى سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وفي الفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر شرعا حنيف ومهدا ولديننا ثبت وقو يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن قدا بعبدك العزيز الفقير محمد منشئ في دار الكرامة خلدا وأدمنا وصل الجوار بطيبة ورزق سرا عن سواك مجردا وليدهر في الكدا ذريات وامنحنا ستر الجميل مؤبدا وشيوخه أحبة ولقارئ ولسام يصلي إلى ممجدا ولمجهاد الخير واشكر سعيه وجل في مهد القبول مهدا واجب دعانا إن دعت وهب لنا حسن الختام فحاشا نخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب محبة الصلاة فأمانة المصر طيبا أمندا وصل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat, dan ulun muliakan, wabil khusus al-mukarram Guru Muhammad Jumri, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jemaah Maulidur Rasul yang telah berhadir pada malam hari ini, serta para rombongan Al-Habsi yang ulun muliakan dan ulun hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan anugerah limpahan rahmat kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan kita memperingati akan maulidnya baginda Rasulullah, kampung kita dihindarkan dari segala bala dan bencana, wabil khusus dari segala penyakit-penyakit yang sekarang ini mulai ampihan. Dan salawat serta salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Tiada pengharapan kita dan seluruh keluarga kita bersama-sama memperingati akan maulidnya beliau. Mudah-mudahan kita termaktub di lauhil mahfuznya Allah sebagai umat beliau dan berhak mendapat akan syafaat beliau baik di dunia, mudah-mudahan di akhirat nantinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ahina Ahmad Rehan. Kepada Ahina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa acara yang kita lewati, dari pembukaan, pembacaan surah Yasin dan Maulid Al-Habsyi dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sekarang marilah kita masuki acara yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ahina Guru Muhammad Jumri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah على نعامه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم، في كل يوم، في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحاب. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المكرمون والمحترمون من الحبائب والعلماء yang sama-sama kita muliakan, zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para habaib wasyaraib pun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru agama, alim ulama, terlebih khusus yang hadir bersama-sama kita, guru-guru kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan sekeluarga, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan manfaat dengan kehadiran mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati rombongan Maulidur Rasul, kanda pengatur acara dan sekaligus peringatan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Masjid Nuruddin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan malam ini kita dikumpulkan Allah di tempat ini, tempat yang mulia, diberikan keberkahan, dicurahkan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan yaumul qiyamah kita diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ketika dikandung oleh ibunda beliau, yakni Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, hamalat bijauharihi syarif wa ma syakat thiqalan wala wahnan biha tulal mada. Ibunda Aminah Az-Zuhriyah kadang merasakan sakit bahkan ringan, wa ma syakat thiqalan, kadang merasakan berat pada saat mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada mengidam seperti wanita yang sedang mengandung pada umumnya, bahkan merasakan luar biasa keberkahan daripada anak yang dikandung, yakni junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ibunda Aminah, ibunda Rasulullah, tidak merasa sedang mengandung saat itu, karena pada ketika Nabiullah Adam datang di dalam sebulan mimpi ibunda Aminah dan berkata, "Ya Aminah Az-Zuhriyah, tahukah engkau sedang mengandung di dalam rahimmu ada seorang anak?" Ujar ibunda Aminah, "Ulun kada tahu." "Engkau di dalam rahim itu ada anak, dan ia adalah seorang anak yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Anakmu adalah Nabi akhir zaman, Sayyidul Kaunain, Sayyidus Saqalain." Bahkan ibunda Aminah setiap bulannya sampai 9 bulan, 9 orang Nabi datang di dalam mimpi beliau. Semua nabi-nabi ini menyebutkan pangkat derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. "Ya Aminah, anakmu adalah orang yang dicinta Allah, akan terpuji minal masyariq wal magharib, lisannya fasih,
bahkan Sayyidul Anbiya, Sayyidus Saqalain, semua memuji akan kekasih Allah, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab disebutkan afdalul khalqi 'alal itlaq Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepaling afdal makhluk adalah baginda Rasulullah. Asyraful makhlukin wa afdalul habaib. Sepaling afdal habaib adalah jaddihil Mustafa, Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai detik daripada kelahiran baginda Rasulullah dijelaskan, bahkan dinyatakan, izlaha makhtunan nadhifan tayyiban bal kahilan aghyada. Baginda Rasulullah di dalam keadaan lahir sudah dikhitan, sudah bersunat. Ada manusia yang lain ketika lahir dari dunia sudah berkhitan. Kita kan biasanya lahir belum berkhitan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau mengkhitan cucunya Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyiduna Al-Husain itu pada hari yang ke-7, artinya umur 7 hari. Nabiullah Ibrahim mengkhitan anaknya Nabi Ismail alaihi salam pada ketika umurnya 7 hari. Kita menjadi adat dan tradisi jarang umur 7 hari mengkhitan anak. Banyak alasannya. Kadang-kadang kada purun masih kehalusan digonolakan. Umur 1 tahun masih kehalusan kada purun. Umur 2 tahun ditakuni nang anak wan nikah bersunat kada wani. Diganalakan pulang sampai umur 5 tahun. Nang lebih parah umur 20 tahun belum bersunat. Kenaja. Pada akhirnya tukang sunat nang kada wani menyunat. Wani juga kapak diambilakan sidin. Jangan sampai umur anak itu limpat balik, anak kita belum dikhitan, jangan sampai. Kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat fardu yang 5 sah sembahyangnya jikalau ini hamba Allah sudah dikhitan. Apabila belum dikhitan, bagaimana salatnya? Tentunya ketika ia kencing atau bakami, maka tatandak diintang kakelupan nang belum bersunat itu tadi. Dan bahayanya apabila anak kita belum berkhitan, kita sembahyang Allahu Akbar, sujud kita Allahu Akbar, anak kita nang belum berkhitan ini hanya bakami, lalu baupang umpatnya bahambin lawan kita, dan di dalam kemaluannya ada najis, maka otomatis orang tuanya sholatnya mengandung najis. Di dalam karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, batalat salatuhu, maka batallah salat orang tuanya. Oleh karenanya kita harus lebih ihtiyat di dalam ibadah. Sekarang banyak daripada ajaran-ajaran yang jauh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang mereka salat tapi jauh dari Rasulullah. Bagaimana mereka jauh dari Rasulullah? Salatnya dijamaknya kelimanya. Enggak ada ajaran seperti itu. Adalah pian guru bertamuan jamak kelimanya. Adalah. Pian guru. Kada ada. Ulun tohok batatakun lawan guru-guru. Adakah jamak kalimanya itu dalilnya? Usolli fardu zuhri wal asri wal maghrib wal isya was subuh 17 rakaat lillahi ta'ala. Di luar kalsel sudah ada. Oleh karenanya ada majelis, maka duduklah di majelis, sehingga kejahilan kita mengetahui bahwasanya ini yang sah, ini yang sahih, ini yang batil, ini yang sah, ini yang enggak boleh. Tahu di dalam majelis.
Man lam yakul lahu syaikhan fasyaitan syaikhuhu. Maka kita hendaklah jangan jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitan adalah salah satu daripada syariat baginda Rasulullah. Bahkan baginda Nabi lahirnya maqtu as-sur, sudah terputus tali pusatnya. Bahkan makhulan, sudah bercelak mata. Luar biasa tampannya Nabi Muhammad, luar biasa gagahnya Nabi Muhammad. Jikalau kita menguraikan zatiyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak akan cukup daun di seluruh dunia kita kumpulkan mencatat kelebihan daripada kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Habib Ali Sahibul Maulid menyebutkan, andaikan kita kumpulkan seluruh daun yang ada di dunia, kita catat kelebihan Nabi Muhammad, catat terus kelebihan Nabi Muhammad, bima tadik, kada akan bisa. Kenapa sebab? Karena sangat banyak kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagian kecil yang kita ambil daripada kelebihan baginda Nabi Muhammad, liur daripada baginda Nabi Muhammad, syifaun min kulli da, adalah obat daripada segala penyakit. Di dalam kitab disebutkan ada seorang Badawi datang dengan kakinya terputus. Ya Sayyidi, ya Habibi, wahai Rasulullah, obati akan batis sulun pagat. Sini jadi Nabi, pakai liur aja sini, basambung langsung batis itu tadi dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi datang tangannya terbakar melepuh. Ya Habibi, ya Rasulullah, ulun terbakar. Diobati dengan liur baginda Nabi Muhammad, disabuakan. Alhamdulillah, sembuh, bahkan lebih indah, lebih bersih daripada sebelumnya karena mendapat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang tabarruk juga. Bila kalimpanan langsung aja telunjuk kamuntung sabuakan. Ada nang sembuh, ada nang babangat. Nang sembuh alhamdulillah. Nang babangat kikira jarang basikat gigi bisa juga, jarang berzikir bisa juga. Mungkin tulisannya dari Lauhul Mahfuz disuruh mengamalkan sunnah lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di dalam kitab disebutkan ada pernah Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Allah ketika giginya sakit, ya Rabb, ulun gigi sakit, apa kira obatnya? Allah menyebutkan di muka rumahmu ada rumput, ambil itu. Kemudian diambil oleh Nabi Musa, ditapalakan intang giginya yang sakit sembuh. Sebulan kemudian Nabi Musa kembali, giginya itu sakit. Kemudian langsung mengambil rumput, ditapalakan ke giginya, malah bertambah. Bertanya Nabi Musa, ya Rabb, karena Nabi Musa dapat pangkat wa kallamallahu Musa taklima. Semalam sama rumputnya, kenapa bertambah yang kedua ini? Yang pertama kata Allah, engkau izin kepadaku. Tapi yang kedua engkau langsung mengambil tanpa ada izin. Maka pentinglah man dzalladzi yashfa'indahu illa biiznih. Jangan langsung, jangan nafsi kita, jangan sampai ada akuan kita, tapi hilangkan bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Adanya kita karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah adalah orang yang hebat, bahkan sungguh mulia. Andaikan Lailatul Qadar kelebihannya lebih mulia daripada 1000 bulan, maka kelahiran baginda Rasulullah lebih mulia daripada 1000 malam Lailatul Qadar. Kenapa sebab? Karena Lailatul Qadar ada berkat Nabi Muhammad. Bahkan adanya kita semua alam semesta adanya bibarakati nuri habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karenanya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat Sayyidina Muhammad, Allah kasih sayang sama kita. Dengan berkat Allah
menyebutkan ba'nya lil isti'anah, dengan pertolongan daripada rahmat Allah. Ketahuilah rahmat Allah yang paling besar. Dikatakan oleh Habib Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Haul Ihtifal, a'zamur rahmah, a'zamun ni'am, wujudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah, zahirnya Nabi Muhammad adalah mendapatkan kita rahmat yang paling besar. Maka malam ini kita bersyukur. Maka malam ini kita berterima kasih karena berkat Nabi Muhammad kita mendapatkan kenikmatan. Berkat Nabi Muhammad kita mendapatkan ketenangan. Beribadah luar biasa kita tenangnya. Enggak seperti dulu mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sambil berperang, bercucuran darah membela agama Allah. Saat ini kita membina, bahkan mensiarkan, menyambung bagaimana sekira Nabi Muhammad gembira, membina bagaimana sekira menghibur Nabi Muhammad. Jangan pernah menjadikan air mata Nabi Muhammad keluar daripada air matanya, bahkan jangan pernah menengiskan air mata Nabi Muhammad. Seorang yang menggembirakan Nabi Muhammad pastilah ia mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita duduk bersimpuh memuji Nabi Muhammad, bahkan menyebut asma Nabi Muhammad, insyaallah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yaumul qiyamah kita diberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ketika lahir terjadi kelebihan yang sangat hebat, bukan hanya di khitan, bukan hanya terputus tali pusatnya, bukan hanya bercelak mata. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara. Binatang-binatang bicara dengan fasih. Ya ahlad dunya, ketahuilah hari ini lahir Nabi akhir zaman. Binatang bicara dengan bahasa Arab. Bahkan berhala-berhala saat itu tersungkur. Api majusi yang disembah oleh mereka ribuan tahun gak pernah padam. Saat detik lahirnya Nabi Muhammad pajah api tersebut. Padahal sebelumnya dengan badai gak pernah padam. Ketika zahir baginda Nabi kita, maka saat itu ada yang lebih mulia, ada yang lebih hebat, yakni kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Bahkan para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, semua di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal nabi adalah Nabi Muhammad. Kenapa sebabnya? Wa kulluhum min Rasulillah multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Baginda Rasulullah adalah penyebab adanya para nabi yang lain. Baginda Nabi Muhammad mengandung seluruh mukjizat Nabi yang lain. Nabi Musa membelah lautan, baginda Nabi Muhammad membelah bulan. Pernah terjadi saat itu pada ketika Abu Jahal menghual dengan baginda Rasulullah, melapor kepada Raja Nejus. Wahai raja, di kampung kami ada orang yang mengaku nabi, dikatakan namanya adalah Muhammad. Coba tanyai takuni sidin, apa mukjizatnya, takuni nang paling ngalih. Siap. Raja, orang yang bijaksana, datang dengan bala tentaranya 60.000. Dikirim surat baginda Nabi hadir dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, dikawal oleh istrinya Sayyidah Khadijatul Kubra. Maka saat bertemu dengan Raja Nejus, belum beriman saat itu. Wahai fulan, engkau adakah Muhammad? Iya. Apakah engkau nabi? Innaka laminal mursalin. Ujar Abu Jahal, pas takuni rajai nang paling ngalih Nabi Muhammad itu, sekira-kira kada kau menjawab. Kemudian ujar raja, kalau memang engkau wahai Nabi Muhammad seorang nabi, ulun hendak minta mukjizat, karena nabi itu ada mukjizat. Silahkan, kata Nabi Muhammad, apa yang engkau pinta. Akan tetapi apabila kami bisa mengabulkan hajat engkau, apa syaratnya? Maka bersahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh Jibril bantu kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu raja meminta, ya Muhammad, turunkan matahari. Kemudian matahari itu naikkan bulan. Setelah matahari turun,
dan bulan itu terbelah dua. Kemudian belahan yang pertama masuk ke dalam jubahnya yang kanan, belah yang keduanya masuk ke jubahnya yang kiri, kemudian bersatu dan menyebutkan engkau adalah Nabi akhir zaman. Bisa? Siap, kata Rasulullah. Maka Nabi berwudu. Apabila kita ada masalah, ini pelajaran, Nabi kita sholat 2 rakaat, maka mengajarkan kepada kita, apabila kita ada masalah, jangan tulak ke dukun, jangan tulak ke paranormal. Mbah, ulun ada masalah, hakadha ini, akhirnya sesat. Baginda Rasulullah mengajarkan, bila kita ada masalah, ambil air wudu, minta kepada Allah apa yang kita hajati, ud'uni astajib lakum. Sujud Nabi 2 rakaat. Kemudian Nabi setelah sujud 2 rakaat menunjuk kepada matahari. Jibril sudah bapadah, wahai Nabi Muhammad, ulun diperintahkan Allah bantu pian. Ketika baginda Rasulullah menunjuk matahari, maka matahari pun turun. Raja Nejus bingung dan terkejut saat itu. Kejadian yang luar biasa, gelap kadap saat itu dunia. Ketika turun matahari, bulan naik. Setelah bulan itu naik, maka bulannya terbelah 2, dibelah oleh baginda Nabi Muhammad. Maka sebelahnya masuk ke lengan jubah yang kanan, sebelahnya lagi masuk ke lengan jubah yang kiri, kemudian bersatu di atas baginda Nabi Muhammad dan bersabda. Bulan itu berkata, qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man kadzabaka. Wahai fulan, beruntunglah orang yang membenarkan Nabi Muhammad, dan sungguh rugi orang yang mendustakan Nabi Muhammad. Bulan bisa ngomong, dijadikan oleh artis. Bulan itu bisa ngomong. Ada kan seorang penyanyi seperti itu? Mereka tahu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu masih ada kenyataannya. Astronot, orang-orang yang naik bulan, melihat bulan itu ada garis pernah dibelah, dan itu kenyataan pernah terjadi, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Musa, bahkan Nabi Musa bisa membelah lautan karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah wafat. Gum dikatakan oleh Nabi Isa, Gum Isa, anak Nabi daripada Nuh, dihidupkan oleh Nabi Isa. Ada apa pian wahai Isa menghidupkan ulun? Ulun hendak tahu bagaimana ketika sakratul maut itu sakitnya. Sudah 4000 tahun di dalam kubur, dihidupkan oleh Nabi Isa. Gum Yasha, maka bangkitlah. Maka ketika itu ujar anak Nabi Nuh, wahai Isa, ketahuilah, dari awal sampai ini 4000 tahun ulun masih merasakan sakitnya ketika diambil ruh oleh malakal maut. Allahu Akbar, anak daripada seorang nabi. Kita umat Nabi Muhammad, mudahan diakui baginda Nabi Muhammad sebagai umat. Malakal maut pernah berkata dengan Nabi Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad, katakan, sampaikan kepada umatmu, jikalau mereka mau husnul khatimah, syaratnya cuma lisan umatmu sebutkan salawat kepadamu, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku, kata malakal maut, akan mencabut ruh umatmu sebagaimana selembut-lembut ruh para anbiya. Mudahan kita husnul khatimah. Mudahan husnul khatimah. Di dalam kitab Ni'matul Kubra, Sayyiduna Ali berkata, man azzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Siapapun orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, siapapun orang yang memuliakan Nabi Muhammad, dan di situ dibacakan sejarah Nabi Muhammad, disebutkan daripada riwayat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita memuji Nabi Muhammad, kita mentakzimkan Nabi Muhammad, berkumpul cinta sama Nabi Muhammad, mendengar sejarah Nabi Muhammad. Insyaallah la yadkhulul jannah. Orang-orang yang kada akan masuk surga adalah orang yang benci sama Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Kada akan keluar daripada dunia insyaallah dengan cinta kita sama Nabi Muhammad, kecuali husnul khatimah, kecuali husnul khatimah, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dua fadilat orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, maka keluar dari dunia husnul khatimah.
Yang kedua, masuk ke dalam surga langsung bighairi hisab. Kenapa? Sebabnya ikraman wa ta'ziman, karena Allah memuliakan ini hamba mencintai bersengatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah wafat, baginda Nabi Muhammad menghidupkan daripada ayahandanya dan ibundanya. Gum ya abi, gum ya ummi. Di dalam kitab Sanusiyah disebutkan ayahanda Rasul, ibunda Rasul hidup. Ada apa nak? Bersyahadat pian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kesimpulannya, semua mukjizat yang dimiliki nabi nang lain, baginda Nabi Muhammad pun semua terkandung di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Ni'matul Kubra, mukjizat nabi-nabi nang lain ketika mereka wafat maka munqati, terputus. Adapun mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat maka mustamirrah, bersambung terus menerus hatal an, sampai saat ini, sampai yaumul qiyamah. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nabi yang sungguh hebat. Kita punya Allah yang maha sempurna. Bahkan kita bersyukur menjadi umat min ummati sayyidil wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaklah kita buktikan bahwa kita layak menjadi umat Nabi Muhammad, bahwa kita adalah pantas menjadi umat Nabi Muhammad. Kita buktikan dengan mencintai Allah, dengan mencintai Nabi Muhammad, dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad, dengan mencintai orang-orang saleh. Jangan sia-siakan penerus Nabi Muhammad. Adalah keluarga Nabi Muhammad. Asyaddu hubban li ahlil bait asbatukum ala sirat. Orang yang bersangatan cintanya sama keluarga Nabi Muhammad adalah orang yang ketika berjalan di siratal mustaqim kuat kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Asyaddu hubban qulubuhum, karena hatinya bersangatan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Zahiran wa batinan, zahirnya mencintai daripada keluarga Nabi, bahkan batin gulubnya mencintai Nabi. Orang yang sudah cinta sama darah daging Nabi, tentulah ia pun cinta sama datuknya Nabi Muhammad, dan tentulah akan dicinta oleh datunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang dimanapun lisannya selalu bersolawat, bahkan ia mengatakan ana uhibbu ya Rasulullah, ulun mencintaimu ya Rasulullah, habis-habisan lisannya bersolawat, tapi gulubnya benci sama darahnya Nabi Muhammad, tapi gulubnya benci ingkar sama keturunan Nabi Muhammad, bahkan menghina dengan zuriat Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu orang yang akan mengeluarkan air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man abghada ahlal bait, siapapun orang yang benci dengan keluarga Nabi Muhammad, yuhsyaruhu yaumal qiyamah yahudiyan wa nasraniyan wa majusiyan wa yuhsyaruhu finnar. Maka orang yang membenci dengan keluarga Nabi Muhammad akan dihalau ini orang Yahudi, Nasrani, Majusi, wa yuhsyaruhu finnar. Maka orang yang mencintai sebaliknya dengan keluarga Nabi Muhammad akan dikasih syafaatul uzma, akan dikasih keindahan-keindahan surga, akan dikasih perkumpulan almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Maka mudah-mudahan kita sekarang mencintai Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi siapapun orang yang mencintai si fulan karena dunia, akhirnya akan binasa. Maka siapapun orang yang mencintai karena dunia, pada akhirnya akan binasa. Ini pernah terjadi. Mungkin pian pernah mendengar kisahnya. Di zaman Nabi Isa orang yang berkelana, mempunyai murid, dan muridnya hendak umpat berjalan dengan Nabi Isa. Oke, kata Nabi Isa, berjalan sama Nabi Isa. Nabi Isa kalau berjalan membawa satu tas atau kadut dan isinya makanan sanguan sidin. Berjalan sehari, berjalan 2 hari, ketiga hari maka mau makan Nabi Isa. Dibuka wadah makanan itu, ternyata rotinya hilang 1 potong. Dan bertanya Nabi Isa kepada muridnya, karena hanya berdua Nabi Isa sama muridnya, wahai muridku, apakah engkau yang memakan sepotong roti ini? Kata yang murid, la, kada guru ai.
ulun kada memakan wadai itu, ulun kada dama ambil, demi Allah ulun kada ma ambil. Bujur? Ya. Maka berjalan terus dengan Nabi Isa. Di dalam perjalanannya, di saat itu ada sungai yang panjang, nggak ada perahu, nggak ada kapal. Bagaimana kata murid Nabi Isa kita menyeberang? Kita berjalan di atas banyu, kata Nabi Isa. Bagaimana wahai Nabi Isa? Ikuti tangan ulun, ujar Nabi Isa, ikuti. Maka berjalan dengan Nabi Isa sampai di seberang. Apakah engkau yakin bahwa saya seorang nabi? Iya. Muridnya Nabi Isa mengatakan, wahai Nabi Isa, engkau seorang nabi. Baru saja ulun melihat mukjizat pian kita berjalan di atas banyu. Kalau engkau yakin, ulun bertakun lagi, yang mengambil sepotong roti tadi siapa? Ujur murid Nabi Isa, lain ulun. Ulun kada guru, ulun kada memakan, ulun kada mengambil. Bujurkah? Iya. Maka terus kada mengindahkan Nabi Isa. Berjalan lagi beberapa kilometer, Nabi Isa bertemu dengan kubur, dihidupkan oleh Nabi Isa yang di dalam kubur. Gum, ya fulan, maka hiduplah kubur tadi. Terkejut, ini muridnya Nabi Isa. Apakah engkau yakin dengan aku seorang nabi? Dikatakan oleh Nabi Isa, iya. Wahai Nabi Isa, ini mukjizat engkau hidupkan orang yang sudah wafat. Sekarang yang kedua ulun hendak batakun, yang memakan roti ulun sebuting tadi siapa? Kalau engkau yakin, piankah atau siapakah? Lain guru, ulun kada ambil roti pian, demi Allah ulun kada ambil, kada makan. Kalau engkau yakin, udah kita jalan lagi. Maka terus berjalan, Nabi Isa bertemu dengan 3 gunungan pasir. Didoakan oleh Nabi Isa 3 gunungan itu. Berdoa Nabi Isa, maka berubah 3 gunung tadi menjadi 3 gunung emas, bukan pasir lagi. Terkejut muridnya, wahai Nabi Isa, apa ini? Wahai muridku, 1 gunungan emas untukku, 1 gunungan emas ini untukmu sebagai muridku. Yang 1 lagi gunungan emasnya untuk orang yang memakan rotiku. Mengakulah muridnya tadi, ulun guru yang memakannya. Ketika dijulungi dunia, kata Nabi Isa, engkau sekarang mengaku bahwa engkau yang memakan roti dan mengambil tadi. Kalau begitu, maka kedua-duanya milikmu. Engkau yang memakannya dan bagianmu, sekarang bagianku untukmu. Ketiganya dijulung oleh Nabi Isa. Tapi kita sampai sini sudah pisah. Dulunya cinta sama Nabi Isa, tapi karena hatinya penuh dengan dunia, terpisah daripada Nabi Isa. Jikalau kita benar cinta sama Nabi Muhammad, jikalau mau berkumpul sampai ke akhirat dengan Nabi Muhammad, jangan pernah di hati kita kumpulkan dunia. Iya, tapi ad-dunya fi aidina la fi qulubina. Andaklah dunia itu di tangan, jangan di dalam hati. Sebagaimana muridnya Nabi Isa terpisah pada akhirnya dengan Nabi Isa. Kebingungan muridnya, membawa gunung emas yang 3 ini kayak apa? Sampai siang bingung, gunung sampai sore. Pada awal hasil sorenya bertemu 2 orang perampok. Ujar perampok, ini kita rampok aja sudah, gunung nang 3 nang ini. Lalu hendak dirampoknya. Ujar murid Nabi Isa, maaf, jangan pian bunuh ulun. Ini kan 3 gunung emasnya, kita sebigi seorang. Pian sebuting perampok nang pertama, yang kedua sebuting, nang ketiga ulun. Kita sama-sama menghancur, kita halusakan gunung emas ini, kita bawa balik ke rumah. Oke aja perampok nang berdua tadi. Maka akhirnya murid Nabi Isa takawan dengan penjahat pada akhirnya. Awal berkawan sama Nabi, tapi karena hatinya penuh dengan dunia, pada akhirnya bakawan bergaul dengan orang jahat. Kenapa? Karena dunia. Maka menghancur, gunung tadi belum lagi habis, sudah lapar. Ujar perampok, ya kan makanan kita. Maka disuruh salah satunya mencari makanan. Murid Nabi Isa yang keluar, ulun yang keluar mencari makan. Ujar murid Nabi Isa, imbah mencari makanan tadi di warung, hakonnya munjuk 2 gunung nih lawan perampok. Jaka diracuni makanan yang ini, munnya diracuni, bubuhannya itu matian perampok tadi, gasan sorong ketiganya. Karena hatinya sudah sesak dengan dunia, sudah penuh dengan dunia, apapun akan diambilnya walau dengan menghalalkan segala cara. Diracuni makanan itu.
Ujar perampok yang kedua, hakonnya kita berbagi lawan nang nukarakan nasi tadi. Jika bilanya datang munjuk nasi kita bunuh langsung, maka direncanakanlah itu pembunuhan. Pada-padanya orang yang hatinya dengan dunia akan menghancurkan seseorang, bahkan timbul hasadnya, timbul rianya, timbul ujubnya, timbul kibirnya karena hubbud dunia. Datanglah murid Nabi membawakan nasi. Sampai dengan perampok yang berdua cucuknya, maka meninggallah terkapar murid Nabi Isa dalam keadaan hatinya penuh dengan dunia. Perampok yang dapat nasi, karena dulu kita belikan, kita makan dulu nih. Setelah dimakan kedua bungkusnya, mati kedua perampoknya, maka terkaparlah ketiga-tiganya. Nabi Isa lewat lagi, melihat ketiganya muridnya sudah meninggal dunia, kemudian perampok di sampingnya, dua orang pun meninggal dunia. Nabi Isa berkata, wahai fulan, wahai orang dunia, ini yang tiga wafat, yang tiga ini meninggal tewas karena hatinya cinta dunia. Siapapun orang yang di hatinya karena dunia, maka akhirnya akan binasa. Tapi siapapun yang hatinya mahabbah, cinta dengan orang soleh, yaumal kiamah akan dikumpulkan dengan orang soleh tersebut. Min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Termasuk kewajiban hati kita adalah mencintai orang soleh. La siyama, apalagi zuriyatil Mustafa, la siyama apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung malam ini kita berkumpul mengingat Nabi Muhammad. Maka beruntung kita malam ini mencintai Nabi Muhammad, dan ini malam akan dibalas kita dengan syafaat Nabi Muhammad, dan insyaallah kita semua akan mendapatkan satu keberkahan, akan kemuliaan daripada Habibuna wa Sayyidul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan malam ini kita berkumpul, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki zahir ataupun batin, hissiyah wa ma'nawiyah, dan mudah-mudahan bala dijauhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, keberkahannya di kampung kita, di tempat ini, dengan keberkahan Sayyidul Wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, Allah berikan keberkahan umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang halal yang berkah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah mereka di alam barzah, Allah berikan mereka kucuran rahmat dengan sebab kita berkumpul, taman surga bagi kubur mereka. Dan kita semua mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh, anak yang salehah, yang diridhoi oleh Allah, dan Allah kasih kita pula anak-anak yang saleh, zuriat yang saleh, zuriat yang salehah, yang cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan lancar lisan kita berzikir la ilaha illallah wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat mata kita memandang zat Nabi Muhammad, memandang zat Nabi Muhammad, dengan berkat lisan menyebut Nabi Muhammad. Tiada yang paling indah mata memandang kecuali memandang Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir wal ghaibin wal muslimin ajma'in diberikan maghfirah oleh Allah, keampunan oleh Allah, zambun lagir wal kabair, baik itu dosa yang kecil ataupun yang besar. Syafaati min ahlil kabair, diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua di alam barzah diberikan nur, cahaya daripada nur Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaat Nabi Muhammad. Di kelak yaumul kiamah yang panasnya matahari, kita diberikan kedamaian, diberikan ketenangan, diberikan keberkatan daripada syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan yaumul hisab, dimenangkan hisab kita dengan daripada syafaat Nabi Muhammad. Di yaumus siratal mustaqim kita berjalan dengan tuntunan tangan Nabi Muhammad hatta sampai berkumpul di dalam surga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahina Al-Mukarram Guru Muhammad Jumri. Kami atas nama panitia pertama-tama mengucapkan
ampun, maaf, ridha serta halal. Apabila di dalam acara tadi terdapat kekurangan, kehilafan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, tidak lupa kami memohon ampun, maaf, ridha serta halal, dan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pian seberataan yang mana bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama kita memperingati maulidnya baginda Rasulullah pada malam hari ini. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Ahina Guru Muhammad Jumri dan kepada rombongan Al-Habsi dan kepada pian seberataan yang menyumbang akan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya, dan mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada para almarhum dan almarhumah yang dimaksud, dan mudah-mudahan para almarhum dan almarhumah tersebut dilepaskan dari siksa kubur, diterima segala amal kebaikan, diberikan curahan rahmat dan maghfirah, dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita seberataan dan keluarga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita masuki acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Guru Fahrul Raji. Kepada beliau kami persilahkan. على هذه النية وعلانية صالحة إلى حضرة النبي وعلى النبي. الفاتحة. بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa karim wa ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimai bidawami mulkillah. Allahumma ja'alna ya Allah wa dhurriyyatina min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ja'alna ya Allah wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa min ahli الخير من عبادك الصالحين. اللهم اجعل وأوطن ثواب ما قرأنا وما كبرنا وما صلينا وما سبحنا هدية لروح نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثوابا مثل ثواب ذلك أرواح سائر الأنبياء والمرسلين، وثوابا مثل ثواب ذلك أرواح جميع أصحاب رسول الله أجمعين، وثوابا مثل ثواب ذلك أرواح التابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين، وثوابا من ثواب ذلك أروي خصوصا آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن علمنا ولسلطاننا ولذوي حقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصى بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا ما أنفقهم بهذا مولد النبي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أرض رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا وإياهم جنة بغير حساب. اللهم أدخلنا وإياهم جنة بغير حساب. اللهم أدخلنا وإياهم جنة بغير حساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami mohon ampun, maaf, ridha serta halal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.